Guys, Burmans na galing, no? Kadasig lang. By the way, guys, gusto ko lang i-share nga. Speaking of Burmans, finally, nakita ko na gitman si Sir Toto. Si Marichan, amo lang sa picture, guys. Nakita ko na sa dali na bala, guys. Kuwaang ko. Okay, guys, nakapapicture ko sa iya, guys. Si Sir Jose Marichan, si Sir Toto. Mura, guys. Share ko lang, guys. Aray, guys, gin pa develop ko gini, guys, para may handumanan ko. Nakita ko na siya, guys, ang November 29, 2022. So last year lang, guys. Baka naman.